الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أنفو أني أنبو بتاي للكاني كبو أنك كرم بلبل ديورو ابن القيم الجوزي أي للكان بلبل دي أدم دوما أي أدم نايركم فلو تمدو ما منو ني أسي ربني ما تنكما ni obolo fa jamana una ko yera soro dona jamana ula ni la lilikan nafaka bu ko sebe on tu karakan dewye emi me tunkana emi me aventure la mami yera signi me afa jamana na la lilikan ye ambeta ni la lilikan duruye ka di bema neni la lilikan c'est la lata mala adama dembolo a chama na ika journée be diaida e bi kanyana maya ke ko nyumana e bi kanyana maya ke farfunina ebi kanyana maya ke alhamdulillah toroya sika hamin bena minube adamaden toro ni Allah taala sona ni ye iklo malo ko sebe ni la didi kan lorula ele be nyana maya nyuma ke ne ni enna tanime odema na folo be sekeli bolo inni la sawaninte do me sekeli bolo idu susmaninte e yara be feminu fe tumado ala ye ni mbese ki ye doni mais ette kanga dusula jigiye e yere sawaninte dunya ni mandida nyana maya mandida ko foy mandida e dusu kumuni me dusu kasini me toroni me adama de makobe muna ni nyana maya la kase ka nyana maya ni ke ko nyumana ka latige nyumana ni Allah taala sona amena lalilikan loru di anyere kuma ka di lameni ke la bela ka fonima ben semani mabe Allah taala bolo ko di amala mo kala anka karamo belebele ibnul qayyim abeni lalulikan lolu dam na muma akko adama dewuma ne fana men fo eye ka kala ka fo nyere la tufsid farhataka bil qalb afolo de woy adama den kana id sawaninto inni sodianimbe ifare la fo nimbe ibe singa stressita ka bo wodo la kan ni sodia chien une personne qui est heureuse une personne qui est contente, un homme qui est content, une femme qui est contente, elle est heureuse ou bien il est heureux, tout d'un coup comme ça, il essaie d'être mécontent. C'est pas bien dans la vie. Lorsque nous sommes heureux, nous ressentons, alhamdulillah, cette joie que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Exprime. Fais-toi, alhamdulillah, plaisir. Ne te laisse pas combattre par tes soucis pour détruire ta joie. Ni nebe adama don toro ni Allah taala illa sawa ifari faru fonini me ni sodia bi la wati mina ikini kan ni sodia chien ni ka hamuye ni ka joroye. Quand c'est comme ça, tu n'as pas la paix du cœur. L'être humain aussi a besoin de ça. On a besoin d'être heureux, on a besoin d'être alhamdulillah en forme, on a besoin de changer. Donc, donne-toi cette chance que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, qui est la joie. Adamaden kana to sawala, yi ka sawa kumbeni ni la fini. Adamaden kana ka sawa tien ni dusukasi. Adamaden kana ka sawa tien ni hamingbelonwe. Réjouis-toi, hier la sawa, idusukun libéré, ni ne nyanamayaye, ne eko ki ibe sawa wati, ki bo kumbeni dusukasi. Ete nafa soro sawala, ete dia soro sawala. O yera koson anyini en fait. Mogo kana nata saya la saya anya yere laben ka saya makono me kan nata ala mane sala ayi ala taala ye aunda kambla nyana maya mina afana nye ni yoro do di adama douma o kaganka o yere la sawa ni yoro munula ayen la sawa li ko di adama dema ayen ni la sawa di adama dema adama den kana ka vibe ke kuma lebe kasole la ale sawa manto besinka ayere dusu kasi ni joroko ni hamina ko yi. C'est vrai, on peut avoir des soucis, c'est vrai, on peut avoir des problèmes, mais lorsque cette joie là t'anime, lorsque tu es enveloppé, tu es entouré, tu es rempli de cette joie là, laisse-toi partir, profite de cette joie là, ne mélange pas avec tes stress, n'accueille pas cette joie là avec tes problèmes.
essaye de te libérer. Donc, la lilikambaye, la lilikani nafaka beaucoup, je sais que tu es dans ton salon, peut-être tu es un peu content. Tout d'un coup, comme ça, ça te prend la tête. Essaye de profiter de cette joie-là souvent. C'est très important. Le corps humain a besoin de ça. Ton cœur aussi a besoin de ça. Tes parties même ont besoin de ça. Cette joie-là, ça peut, alhamdoulilah, te donner encore la vie. Ça peut te donner beaucoup de choses. Imiriate fe munula. Nini bana la sawala doron. Ibaye, ibe here bunda chamaye. La lilikam folo. Anka nanka nisodia kumbe ni joroye. Anka nanka nisodia datu ni hamingbelonye. Anka nanka nisodia ke anyerema. Kuma me kasolila. On a besoin aussi de vivre. On doit aussi vivre. Enfin, makoube nyanamaya nyuma. Kalimanya kunyuma di ambe malamu kala. Oye la dilikan foloy. Aklala abena la dilikan flanan di ama. Akodi wala tufsid aqlaka bitasha'um. Ça c'est tellement important. Ne bousille pas ton esprit. Ne détruis pas ton esprit. Avec, ça ne va pas aller. Tu n'es jamais positif dans ta vie. Tu es toujours négatif dans tes pensées. Ne détruis pas. Ikini hakili tient. Elle est connue fait kofo si te se bena. Elle est bena do koko la efa te se bena. Elle est kato koko qu'elle a otena bena. Elle est connue. Elle est négative les ka penser là. Miria djougou le bele la doron ika miria ou la anibe fait ka sinya siminke. Elle est connue tabaye mouya tena bena. Attacha ou. Non, nintena benale. C'est impossible. Atese bena. Fara i hakili segalanini. Moi là, même si je suis cette formation là, le boulot là même, je ne peux pas avoir le boulot là. Ce diplôme là même là, je ne sais qu'un diplôme ni soro. Muso ni yere, je ne sais qu'un ni soro. Tiens yere, je ne sais qu'un ni soro. Ne yere est-ce que ne bena den soro. Ale koni hakili na miria beye miria djouli. Ebe kangi hakili le sege. Tu es en train de fatiguer ton esprit. Tu es en train de fatiguer ta tête. Ibi ngolo segala haming bela una ani jorok belo. Ayen la lilikan flana min di ama odeye. Soyons toujours positifs, ne sois pas négatifs. Aujourd'hui, dans ce bas monde-là, mauka négativité ou le kacha ou kamiria la katmoka positivité ka. On nous fait qu'au fond il était na bena. Na le sigla kamiri dron ala. Intena bena ne retena ni sorola. Nintena kela ne. Est-ce que ni mena kenewa? Anyan jija ka an hakili saman ka bon imfanana. On kanana a hakili blaka fo ka tese foi la foi tese nyana ambolo foi tese bena ambolo o fana may adamadema obe adamaden toro akanyana mayala donc la lidigan flana o yemunye adamaden kana a hakili toro adamaden kana a hakili chien ka fo alala ko fosite na bena nebolo ne tese foi kela ne ere fude ne hakili na tabo irela la lidigan sabana wala tufsid najahak. Ikinika Allah Ta'ala ye succès min kiye. Allah Ta'ala ye nyefetara min dima. Allah ye haklidia min dima. Aye jijani bensema min dima. Ikono fana tient de l'ogoro ni marasali de. Le fait que tout va bien chez moi et tout ce que je vais faire là, tout est ok avec moi. Avec ça, elle est beto là qui est marasa. Subhanallah. La. Ko bebe se beni bolo mais ko ye son ibolo ko ye ben bolo o kana ibla marasa bunda kono de kada kan bi ni mami yen na folo soro be marasa o be jada bi ni mami ye loni soro loni mo marasa o yere be korta yere nyene ka fa nyonte ni mami ye kodo soro ni ala ye kodo ke mami ye na le masla ala nye o ko be ke sababu ye ka marasa ka anyina ayerko ika sabati ika nyetaka ika bensema ika succès au Canada qui m'a sababouye qui m'a rasade non anye ni fana la ilikanta ala bese ka fendo dima abese ka kodo kalfaila abese ka harjiga do dima abese ka bensema nyuma dima ka ko chamana me bensema nyuma u fana kanana adama dem bla kawani ya dal ni ye domenu laje bi ni ye na folotiki kunda laje
nafolo sorola o bolo nafolo ye o marasa nafolo yɛrɛ sababu la o ɲinana o yɛrɛ ka fami kɔ n'i ye nafolotigiw lajɛ bi a bɛ ko olu yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko nafolo min b'o bolo o yɛrɛ ka hakili n'o ka jija a n'o ka fanga n'o ka cɛsiri le ye nafolo d'o ma k'a sɔrɔ ala le diyɛna i ka cɛsiri nin bɛɛ kɔfɛ ka nafolo d'i ma i bɛ sabati min kunna bi i bɛ garijɛgɛ min kunna bi i bɛ ɲɛfɛtaga min kunna bi masa alaw taala le kitila nin kelen kelenna bɛɛ la o ɲɛfɛtaga o sabati kana na e marasa subhanallah n ko a nana yɛrɛ kɛ sababu ye nafolotigiw yɛrɛ ta ka bon n'a la n'i yɛrɛ sera lɔnni yɛrɛ bonda kɔnɔ ala ko k'a ma lɔnni di jɔnw ma a ma lɔnni di adamaden ma fo lɔnni fitini i bɛ adamaden ye bi a bɛ kawa n'a ka lɔnni ye i bɛ adamaden ye bi a bɛ kawa a yɛrɛ la i bɛ adamaden ye bi a ka kalandenw bɛ kawa a la excusez i bɛ adamaden ye bi a ka kalandenw bɛ kawa a la anw ka karamɔgɔ karama sera n'a ye kuma fɔ k'a bila yɔrɔ min kuma tɛ wuli ye kuma kelen min tɛ wuli o de ye alaw taala kumakan ye jɔn bɛ fili jɔn ye filifɛn de ye o kosɔn a fɔla anw ma ko ali insanu adamaden yɛrɛ bɛ taa a yɛrɛ bila niveau dɔ la a yɛrɛ tɛ diɲɛ tugun ko a adamaden ɲɔgɔn a teriw a kanuɲɔgɔn a denw a ka kalandenw olu ye n'ale fo komi adamadenya foli min n'u ka kan subhanallah donc le fait que le succès que Dieu t'a donné, ça ne doit pas te conduire vers le mauvais chemin. Oui, le fait que tu es riche, tu as tout oublié. Donc, le succès, il faut savoir maîtriser. Mais bi, au tesekela, wallahi, ni ka dunia mafle bi. Elle est rebe djigitiye, Dominique Kelengele Nambela. Et un soi-disant imam ou prédicateur qui prêche la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui conduit les gens vers le droit chemin, comment est-ce que tu peux prétendre te mettre à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi? Moi, on ne s'arrête pas pour me saluer. Toi, tu es qui? Pourquoi on ne s'arrête pas pour te saluer? Tu étais mieux que les disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba. Ils étaient plus pieux que nous, plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous. Mais les disciples saluaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant arrêtés. Ils tendaient la main à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils se saluaient. Mais toi, tu dis non. Le fait qu'on me dit que je suis un grand cheikh, je suis un grand imam, je suis un grand prédicateur, non, je ne mérite pas cette salutation. Il faut que tu te mets par terre pour me saluer. Subhanallah. Donc, succès m'indili Emma. Ah, le fait qu'aujourd'hui tu es réclamé, les gens parlent de toi. Mais qui ni boss là kane? Non. Oye karamo chama boss là ka. Olu nyana ka foko fisamante ya balebo olu bolo. Olu yere kafsani mato. Subhanallah. Ne yere nyana ka foko ni ma ni Allah Taala loni fitini dima. Ele ni mun keli kaka ode ye humilité ye, ode ye majigi ye, ode ye yere kun korsi ye. Mais on ta ye contraire de. Succès kana adamaden bla sila kuntan kan kana na imarasa. Succès ye mau marasa bi. Aye mau nyina o yere ko. Et succès yere no fe do yere beta kuma do fo. Ni yere klo do la bi yere manyinga est-ce que nous no hakili be nyon fe wa. Nous no o hakili be nyon fe. Ame Allah Taala dalika liman yakun madi ambe mala mokela. Donc la diligence sabana odeye adamaden ka sabati, adamaden ka nyefetara, adamaden ka succès o kanana adamaden marasade, o kanana ibosla kande, o kanana yada du lade, o kanana korota du made, kaliman yakun madi ambela ka funma Allah Taala bulala mokela. Anfawni ambaw. Fendo beyi adamaden beyi jija. Allah yellonin dimawa. Ama lonin dimawa, aye nafolo dimawa, ama nafolo dimawa, aye joyoro dimawa, ama joyoro dimawa. Ijilaja, ikana kulon ala ode majigi. Majigi ken adamaden ka kula. Kodo ubei, tunya na ala Taala ye ijidi ala ya doni noya ye, ala ya nafolo dima, ala ya kumaka noya ye, ala ya seukiye, menimbela kafonin konona na iyere majigi. Iyere majigi, iyere bla majigi li bonda kono. Ala karamo ba jogo laje olu be fendo don aloni mola ni manyininga lin kala nana kono manyininga o benata o be fe ka do ta tuni ka fara o ka famyalika a do tuma foko amado kontado kasoro obado
ni manke ni me bi an ka domaine bela fa nana ke bi sababu ye adamadon yara koko be ala ni yoro yere ta subhanallah ni adamaden ni a hakili be ɲɔgɔn fɛ ni adamaden ni a hakili ka kɛnɛ adamaden bɛ so cogo di dugukolo nin kɔ kan ka fanga di turabulala ma ka fanga di moribanani ma ka fanga di cɛngɛlala ma silamaden kelenw le bɛna olu ka fɛnw commenter ah turabu ça fait quoi? C'est une connaissance divine aussi de Dieu, non? C'est Allah qui les a donnés, non? Ils peuvent prédire les choses, ils peuvent dire des choses qui seront... Subhanallah, comment est-ce qu'une personne qui réfléchit, Allah nous a créés, il nous a hakili di ama, et après Allah nous dit dans le Saint-Coran, allez Allah kele nebe kodoro nous lo, adamaden ka sininkolo. Elle be se chogodi hakili mini Allah ya di ema. Mado bey, allez nyene ka fo ko ni ko ye succès ya le bolo. Ale be singa fo kabe adamadon ka sininko fo tawhid do est-ce que ebe seli min kalabi ka seli famiyala wa c'est pas le fait de prier mais tout ce que tu dis dans ta prière là essaye de comprendre aussi. On ne peut pas dire iyyaka na'budu dans sa prière, on ne peut pas dire wa iyyaka nasta'in dans sa prière et croire aussi à ce genre de choses. Ça ne colle pas. Dis que quelqu'un peut te dire ce qui peut t'arriver demain là et dis que quelqu'un peut te rendre riche demain là. Comment est-ce que tu peux croire à ce genre de trucs? Bien avant que tu ne viennes dans ce monde-là, Allah, il avait tout planifié, il avait tout programmé. Tu seras riche, tu seras pauvre, tu vas être un imam, tu vas être ceci, tu vas être cela. Allah, il avait déjà tout programmé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, Masaminka Sangolo, dans Dieu qui a créé les cieux, Dieu qui a créé la terre, les êtres humains. Et comment est-ce que tu peux montrer à Allah subhanahu wa ta'ala son incapacité? Excusez-moi un peu le terme. Tu montres à Dieu que Allah il est incapable. Si Allah te dit que c'est lui seul qui détient ce secret-là, et un individu, un être humain, qui vient nous dire oui, c'est que Dieu est là, Allah Ta'ala keleme mindo, nefana mese kumana adamadenka sininkoka. Et aujourd'hui, ne m'a don samina farafina ben atanyefe. Wallahi, ni farafina ladje ka adamadon ka mentalito ladje, tu te poses cette question. Farafina do baratoro. Ala ka lolonda, kameriba kura do be wulila, no ma ardoizuta, obe tablouta, a anwe turabulala ye. Ele ye turabulala ye, ika jamana segebe yini ki ika jamana makosa. Ala ka lolonda, ika jamana fando be omnanime jugu bolo. Ala ka lolonda, tonyolikala uni chiyenikala obe chiyenina. Ala ka lolonda, ika jamana be nogola, ika jamana be torola. Eka turabula ni ika chengeti na fagmambala. Nafa foi tala. Ebe se ka munke. Tubabu yo ka connaissance ta. Oye tablette ou ladne. Oyo ka connaissance ou ta. Oye téléphone ou ladne. Oyo ka connaissance ou ta. Ame teleminu ladje. Oyo ka connaissance ou ta. Internet min sababula au ni nebe nyongoyela. Tubabu ye ni mbeke. O ma kote turabula. O ma kote berelala. O ma kote nifouela. Parce que tubabu ba donc a fond nimbe ouyade. Seul le travail paye chez les blancs. Ils ont commencé par les téléphones fixes. Étant ici, tu peux appeler tes parents en Afrique. Étant en Afrique, tu peux appeler tes enfants en Europe ici. Ils ont fini avec ça. Ils ont fait sortir maintenant les cellulaires, les téléphones sans fil. Tu ne fais que charger seulement ton téléphone. Lorsque la batterie est chargée. Mais Adamade Hakili be bon imbeko. Ah, Turabuchila. Et puis, Jama ou beta kata sabati nunu kasokono. Nunu Jama ou ni Hakili sugudmani. Elle ni ala utala ma be se tala kata to nunu ko chodi ka jama yeta kata bon nunu ko ni farafin yere ka hakili ko yerete tubabu fe ya marasilala u be ya tubabu fe ya moru bo fe ya tubabu kam moru no kam marasilala o ye ni beye ka to e ka lon ka fo ni fude tubabu be pon labe farafina ibe awne kame ko ponte se labe na ko fo ka pon la soufele ko jina bara lebe pon ko ko nabe wara farafin haklima abo ka jina ko he pon la ka gbele de jinaw ni jinaw ma son ponte se lala en tant que bara balia fo en tant que fugare ya fo et tubabu ye adamade yo komi an muso de yo lu konota karo konondo muso de farafin konota an koko an mesen mina an lani me mamunu la oye an ka berela lawi oye an ka chengela lawi eni Allah taala che mogo mi me bere la mogo mi me chengela abe so min kono ya ka so la je yini Allah taala che
abe so min kono ya ka so lajɛ a ka tɔli lajɛ a ka miiriw lajɛ a ka so nɔgɔni mɛn a ka so mako sani mɛn n'o bɛ se ka mɔgɔ mako ɲa ala a tɛ château jɔ ka don a kɔnɔ a tɛ château jɔ ka don a kɔnɔ a yɛrɛ maa ka sini ko lɔn komi natɔ sɔrɔla a m'o lɔn a bɛ sa accident de la a m'o lɔn a bɛ sa kundimi de la a m'o lɔn a bɛ sa kɔnɔdimi de la a m'o lɔn mais farafin bɛ se cogo di ka hakili ni fanga di ninnu ma alu wabiyaw a bɛ ko bɛɛ lagosi ni Alahu Taala cɛ nin ye wabiya kuma ni yɛrɛ ye farafin ka hakili dɔgɔya yɛrɛ ninnu bɛ se mun na alhamdulillah maa minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ tubabula ma i b'a dɔn n'i ma tubabucɛ ka baara kɛ i t'i ka bon sara i b'o dɔn turabucila t'i n'i ka bon sara i ye bɛrɛlala t'i n'i ka bon sara i ye ele yɛrɛ fana bɛ wari min ɲini cɔ kalo la i b'o le kelen na t'ale ma ale bɛ balo o le la a bɛɛ bɛ balo e ka wari de la mais ne m'a lɔn e mako bɛ ninnu la mun na ninnu bɛ se e bɔla mun na e ni Alahu Taala cɛ e bɛ seli min kɛla ani e bɛ taa turabulala minnu fɛ e ni Alahu Taala cɛ i yɛrɛ ma ɲininka est ce que Ala bɛ e ka seli fɛ wa parce que i bɛ kuma min fɔ i nɛn kan i ka seli la i t'a dɔn i ko Ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ala ne bɛ e de Ala le bato Ala ne bɛ bato kɛ k'a ɲɛsin Ala le ma Ala ne bɛ dɛmɛ ɲini kɛ k'a ɲɛsin Ala le ma n tɛ danfɛn wele n k'a ye n dɛmɛ n tɛ taa n kungoya fɔ danfɛn ɲɛnɛ n tɛ taa fɔ maa ye n ka siniko lajɛ n tɛ taa fɔ maa ye harijigɛ di yan ninnu tɛ se harijigɛ di la ne ma ninnu ma harijigɛ don u yɛrɛ ma u bɛ n'a di ne ma cogo di o bɛ quartier min na courant yɛrɛ tigɛli ma dɔw kan a dɔw yɛrɛ bɛ lampan de b'o ka bon na jɔn m'a fɔ ko n bɛ duniya diya di maaw ma n bɛ ban k'a di n yɛrɛ ma ninnu de ye hakiliko ye turabucilaw wuyafɔlaw lo turabucilaw nkalontigɛlaw lo turabucilaw manamanakanfɔlaw lo ninnu tɛ se foyi la ninnu ye filankafow de ye hali n'o sala n'i y'a fɔ ko Ala yafa o ma i kɛla filankafo ye mɔgɔ min bɛ Ala ya place ta dugukolo kɔ kan Ala ko maa bɛ garijɛgɛ min sɔrɔ sini ale Ala de b'a lɔn ko min bɛ d'i ma sini ale Ala kelen pe de b'a dɔn adamaden min danna ka bɔ ji la adamaden min bɛ sa komi a sɔrɔla cogo min adamaden min bɛ toli a ka kaburu kɔnɔ adamaden min lakolon wulitɔ a ka kaburu kɔnɔ ka lɔ Ala ɲɛfɛ ele bɛ se fanga dila o ma cogo di ka o bila Ala ya place la bɛɛ bɛnbali y'i tɔɔrɔ bɛɛ bɛnbali y'i tɔɔrɔ ninnu tɛ se foyi la ninnu yɛrɛ tant que ni ninnu bɛ farafinna wallahi farafinna tɛ avancer tant que ni ninnu bɛ an ka continent la manamanakanfɔ la an faw ni an ba dɔw bɛ Ala ma faamuyali d'olu ma olu fana tuguni bɛ ninnu kɔ farafinna bɛ taa ɲɛfɛ waati jumɛn farafinna bɛ taa ɲɛfɛ waati jumɛn tubabuw bɔla mobili essence ma la tubabuw bɛ nana sisan mobili électrique o bɛ fɛ ka o le damina mobili min n'i y'a branché courant na kɔfɛ dɔrɔn i bɛ sin k'a bɔ courant na k'a bori damina ala ninnu dɔ bɛ kan ka avancer anw bɛna avancer san ɲuman anw ka turabucilaw bɛ se avancer la san ɲuman o m'o yɛrɛ nafa o ma nafa ɲɛ o yɛrɛ ye o ma nafa ɲɛ Afiriki ye fo ka maaw bila manamanakanw na ka manamanakanfɔw kɛ k'i sigi manamanakanfɔ la turabu le ye ten numéro ni ne ye ten ni ne ye ten ni ne ye ten ninnu bɛɛ ka filankafɔw de ninnu tɛ se foyi la i tɛ turabucila labɔ dugukolo kɔ kan min kɛtɔ a fɔli ɲinɛ k'a bɛ sa nin lon a yɛrɛ tɛ bɔ a kalama i tɛ turabucila labɔ nin don bana min natɔ a ma sini a m'a dɔn bana nin bɛ n'a ma waati min mais ele Alahu Taala cɛ ele adamaden hakilima ele bɛ se fanga dila ninnu ma o ka setana baara ni minnu bɛ k'i ɲɛkɔrɔ dɔrɔn ka se k'i hakili prépara ni maa ka turabuci bɛ se ka ko ɲɛ ma ma ɲininkali kɛ histoire la i yɛrɛ renseigner ka ɲɛ maa minnu ka filankafoya o ka Ala sɔsɔ o ka musirikuya o ka jinɛmoriya o fanga tun ka bon ni bɛɛ ye Farawuna ka Sahara Farawuna ka setanamɔgɔw est-ce que bi jotigi ɲɛnama yɛrɛ bɛ anw fɛ yan wa est-ce que bi mori ɲɛnama bɛ anw fɛ yan wa wallahi setana ka jotigiw setana ka jinɛmoriw setana ka woyimalabɔlaw o ni Musa jɔla kɛnɛ kelen kan don min Alahu Taala ka nabima Musa alayhi salam Musa fani bɛ limaniya la ninnu y'o ka yiriw n'o ka juluw bila min kɛ a kɛla sa ye Musa silanna Alahu Taala ka nabi ɲuman a silanna mun na ninnu ye kabakoko min labɔ a ɲɛkɔrɔ ni a fanga warala a ma kojugu Ala ko Musa ma Musa la takhaf Musa i kana silan subhanallah mun na parce que a vue d'œil ɲa la yeli la ninnu ka fɛn minnu bɔla ni adamaden ɲa b'a kɛ a bɛ kɛ adamaden ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko tuɲa le
donc manamana mɔgɔ minnu bɛ an fɛ farafina n'o b'o ka bonjuw la turabucilaw wuyafɔlaw galontigɛlaw shetanaw iblisaw filankafow ni ninnu fana ka kabakoko dɔ kɛ aw ɲakɔrɔ a bɛ kɛ aw ɲɛnɛ k'a fɔ ko tiɲɛle ala ko musa ma kana sila ninnu bɛ baara min kɛla nin baara kuntano yasharuna ayuna nas ninnu bɛ kan ka tolon kɛ adamaden ɲɛw le la subhanallah jinamori bɛ bara ka fɛn dɔ minɛ ten dɔrɔn k'a kɛ birini ni prison ye a bɛ sin ka ilɔmi papiye jinamori bɛ se ka papiye gbɛ dɔ ta dɔrɔn i bɛ to papiye gbɛ fila la a b'a kurukuru ten dɔrɔn a bɛ sin k'a kɛ ten dɔrɔn i bɛ pigeon bɔ ni i bɛ birini bɔ ni ye i bɛ birini gbɛma bɔ ni un pigeon blanc tu vois le pigeon blanc donc c'est un mouchoir s'est transformé en pigeon ou bien o b'a kɛ jakuma ye ninnu bɛɛ ye nkalonw de jɔn y'o fɔ an ye kuranna kɔnɔ Alahu Taala ko ninnu bɛ kan ka adamadenw de ɲɛ piripara fɔlɔ nin kuma tun bɛ fɔ ko a mori kala kelenfili dɔw tun bɛ yen ko n'o k'i bon k'o bɛ adamaden yɛlɛma k'a kɛ dannifɛn wɛrɛ ye bɛɛ ye nin lamɛn bi danfɛn tɛ dugukolo kɔ kan i kɛra subaga ye wa subaga n'a ka subagaya ko ka adamaden yɛlɛma k'a kɛ danfɛn dɔ ye nkalonfin o bɛ min kɛ adamadenw ka ɲalayeli bɛ fɛn min ye o tɛ réalité ye o bɛ adamadenw ka ɲalayeli le piripara n'o tɛ ala ka danfɛn min ye adamaden ye i tɛ se a yɛlɛmana o dɔnni t'i bolo o dabari t'i bolo mais karamɔgɔ cɛ adamaden dɔnni tun ma ɲɛkɔrɔ sisan fɛn wɛrɛ le yira la an na subhanallah fɛn wɛrɛ min yirali la o ye nin ye jinamoriya baaraw le ye ninnu ye setana baaraw de ye ninnu ye escroya baaraw de ye ninnu bɛ aw hakili sonya ni ninnu de ye ninnu bɛ kulon kɛ aw hakili la ni ninnu de ye i b'olu le ye i lɔnni b'o ɲɛkɔrɔ o bɛ sin ka fɛn dɔ minɛ dɔrɔn k'a kɛ wari ye k'a labɔ mais wallahi ni mɔgɔ bɛ se ka wari fabriquer ele yɛrɛ i yɛrɛ ma ɲininka a ye wari ba labɔ a ye papier minɛ a sinna k'a kurukuru dɔrɔn papier kɛla wari ye ok papier kɛla wari ye mais ale yɛrɛ ka situation de vie bɛ di comme il s'est transformé papier en argent mais lui-même sa situation de vie est comment? Et si les clients se présentent chez lui, il prend de l'argent avec lui. Avec un client là. Mais lui, il sait fabriquer l'argent. Parce que même s'il prend un papier, c'est qu'un papier, il manque à wari, à dollar, à euro, à CFA, à franc guinéen. Mais moi, je sais qu'un papier, il manque à wari. Est-ce que au team m'a coupé qu'à warlawa? Et bien, nous, qu'à caméra baya, nous, qu'à escoria, nous, là, au déti. Wallahi, il faut que ça y samante flanga photo. Il faut que ça y sama mam nous be amba ou ni amfaou. Tout l'on ke o hakulu la nam bado. Wallahi, ame nous yera tlela ka o yera. Faut amfaou ni amba ou ye nous ka para hakika yeredo. Ikana fanga do ma escorudo. Wallahi, ni ye anga capitalou la je. Anya Afrique de l'Ouest capitalou. No be lajne village ou lo be boy kana capital la. No be Côte d'Ivoire. O be boy kana capital la no be Mali la o be boy kana capital la no be Sénégal o be boy kana capital la no be Gambie o be boy kana capital la no be Bénin o be boy kana capital ka do ye muna aw ba do parce que c'est là-bas il peut frapper fort parce que nous c'est la capitale là ma minu ni joro bo la o ma o ka cha capital ou la o be se faire là o ka camere bayama o yoro de la slama je sais de quoi je parle. On y a kalan ke somina Côte d'Ivoire boaké nous nous ka domaine ma donc kosebe je parle pas comme ça faut parler nous nous ka shetana barao ama donc kosebe oba keni bara munouye oba keni nega wala munouye oba ke katimu munouye obe fe munu chi wala kan to kunta munu be blala et on te donne nous ka kola mais billahi nous nous mo segeni tinte on ka sigila ibo lule e morule de wallahi moru be balo saraka le lai ele ko ki mori e be se ka konya mama e be balo maw ka saraka le la kira yera tun de saraka dum naw saraka e adama don ka no ko lile ele be balo la wala ne man comprend ele te se ka kolon tu la ka lonin tu la ikoko kodo be se akela e be balo adama don ka saraka le la maubi shiamin sana ko ka kolon 600 ko ka sara 600 ebe maubla la si se bo mi na we mo si se ne de bado ayere si se yere te si se yere san ayere na folo na bana dili me bo bla eku
nunu te foyi de ye nunu be bagi minnu di aw ma k'aw y'a don aw bolo la an y'a fɔ aw ye bagi be don bolo la dɔrɔn ka bolo kunaden masiri le kira sallallahu alaihi wasallam ala kɛra ka bagi don a bolo la sunna don ka bolo kunaden masiri miiriya foyi t'a la sɛbɛden t'a kɔnɔ mɔgɔ m'a d'a ma harijigɛ baki tɛ cɛko bagi tɛ musoko bagi tɛ accident bɛna sɔrɔ bagi tɛ mɔgɔ n'i bɛ bagi don cɛlakaw aw kana fɛn wɛrɛ don aw kana sani don aw bolo la n'aw bɛ bagi don n'a kɛra waribɛ ye walama a kana kɛ waribɛ ye mais aw kana sani don aw bolo la an bɛ se ka bagi don an bolo la mais non ninnu tɛmɛna bagi bɛɛ fɛ ka tulon kɛ adamadenw hakili la subhanallah i bɛ taa sɛtana bagiw sɔrɔ adamadenw bolo la silama bolo la a bɛ kan ka seli mori dɔ le ye bagi la n'a ma bagi nin b'a bolo la i bɛ surawuleni ye i bɛ surafini ye a bagiw ɲagamini bɛ ɲɔgɔn na a b'a bolo la a b'a dɔn a k'a dɔn kun min kosɔn ne baw ani ne faw n'a bagi ɲɔgɔnna b'i bolo la kuma nin lamɛnni kɔ n'i k'a to i bolo la seli min bɛ kɛ i bolo ala t'a fɛ i bɛ su min don la ala t'a fɛ i yɛrɛ bɛna ko kɛ ka nin bagi to i bolo la ala t'a fɛ e bɛ kɛ komi duniya i nana fu i sala fu adamadenw y'i nɛgɛ k'i bila filankafoya la e don ala don e bonya ni hakili ye nin fɛn bɔ i bolo la n'i y'a bɔ i bolo la i y'a fili yɔrɔ yɔrɔ k'i diya i y'a fili o ye min fana d'i ma k'i y'a siri i yan o ye min d'i ma k'i y'a bila i cɛ ma i y'a kɛ alaw ta'ala kosɔn masa alaw ta'ala ye valeur ba d'i ma ala tɛ fɛ k'i don jahanama kɔnɔ ala ko k'i ye tawhidu ta ye lale ala la o kosɔn ala k'i ma qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ala y'a ka kelenya f'i ye ale alaw ta'ala maaw b'i jigi sɛmɛ ale le kan allahu samad bɛɛ la k'a fɔ ni min hakilinata fɔ ala de ye allahu samad bɛɛ la k'a fɔ ni min alaw ta'ala min wele k'i haminako fɔ a ye allahu samad bɛɛ la k'a fɔ ni min kalifa ala min na allahu samad masa min jɔnnen bɛ a tɛ sɛgɛ a tɛ ɲina a bɛ se ka jɔn bɛɛ sɔn o tɛ fosi bɔ a ka masaya la a bɛ se ka jɔn bɛɛ ka weleli d'a ma o tɛ fosi bɔ a ka masaya la allahu samad ha masa sabatini ni alaw ta'ala ele bɛ se ka masa ni na bonya belebele nin to cogo di ne faw ni ne baw dɔ kɛla tawhidu kuma na dɛ ni mɔgɔ min nana kiyaman don musirikuya bonda kɔnɔ daluya t'i bolo kɔ dɛ i y'a mɛn i fa kan na a fɔla i ye min sirini m'i cɛ ma min dili ma k'i y'a bila i kunsigi la a lafili a nasiji min tala k'a d'i ma a labɔn i yɛrɛ ma bɔ nin bɛɛ la a dɔw yɛrɛ bɛ ɲɛgɛnɛji kɛ bidɔn na k'a d'i ma i tɛ foyi kalama a ɲɛgɛnɛji de nana k'a di e ma e bɛ kan ka o utiliser i don maa lɔ ye tulongi yɛrɛ hakili la ninnu tɛ se foyi la ninnu tɛ se foyi la farafinna kɔni bɛ kan ka fanga d'o ma an ka fonctionnaire bɛ taa o sɔrɔ yen fonctionnaire e ye kalan kɛ ye étude kɛ ye diplôme babaw ta mori m'i ka diplôme d'i ma tu as étudié tu as fait des études machallah tu as eu tes diplômes i ka doctorat b'i bolo i ka licence b'i bolo i ka maîtrise b'i bolo i ka bac b'i bolo est-ce que mori le ye nin d'i ma wa aujourd'hui tu es nommé i ka place dɔ sɔrɔ baara la ele ka place min sɔrɔ nin ele m'a dɔn k'a fɔ ala y'i dɛmɛ ye lɔnni min ɲini o de y'a to ye place nin sɔrɔ e bɛ bɔ i n'i ka place ba nin na ka t'i ka voiture ɲuman ta ka t'i lɔ nin ka so da la pour tes problèmes est-ce que ça colle tu as veillé tu as tellement étudié tu t'es tellement donné tu n'as pas joué avec les études alhamdulillah aujourd'hui Allah t'a donné cette place là mais tu dois louer Allah subhanahu wa ta'ala ala ko fɔ ala tano i yɛrɛ di ala ma mais nomination ka kan ka kɛ remaniement ka kan ka kɛ ministres n'olu tɔgɔ bɛ bɔ ministres bɛ t'o sɛgɛrɛ subhanallah ni votew sela masa ɲininaw bɛ t'o sɛgɛrɛ yalaw ala do ko kuranna kɔnɔ k'ale ala bɛ masaya di mɔgɔ ma mɔgɔ min k'a diya. On a un sérieux problème avec le Saint-Coran. Wallahi, nous sommes musulmans, mais on n'a aucune connaissance du Saint-Coran. Parce que ce Coran kalana ka famu, et les petits yéredi numa, ala le kokwa le be masaya di moroma moromin kadia. Abe masaya saman kabo morobolo moromin kadia. Ala yera ko Ibrahima Namrud, ne ala le ka masaya di Namrudu pun kanaan mana ka kafiria. Ne ala le masaya di Namrudima. Wala le masaya di.
ele be se tala adamaden fe chogodi kwa yi deme ye place soro jana ale ile deme ka place soro ele tala le soro ka bomina oye muna le ma se ka place da herema abe bara kuntando ke ka dima ele fana me tola ito be sinka bo iba fo ko no ko muriche ni ka bara ka in kusebe ka soro ala taala tunye ni place latie iye ala tundi na ka fo kibe na keniye mais ele ko morike esse min kala moriche fe ele sina ka pouvoir du moriche ma subhanallah ene fawni ne baw ala ele kanin ko beke nunu bena kuno ele hakilila awa yeninta yabla ka bureau la yeninta nomination min kanka ke e ka saraka ye misile fendo le blaton misida amena misida karano e ka misi kanatige o be manna kan ni kono shuta ya kan fo nunu le finyene kuma kan manyini ndama ko minu be bonya hakilima wallahi nteri chaido ye ni fonye ko ni ye fe farafun ye son ye ki kabako ko do ka me bonya hakilima tunya na ne dala kuma ni na ni ye fe farafin ye laila ye na ni kabako ko bado ye mo be na silanye damna boye wuya bado tige boye ko kuntando inventé mo bebe na fa che ninte ko kuntanye de ni mate ma kuntanye de parce que comme wo bara olu hakilima cho wala kadi oyi kalimanya ko madi ambela ka fon ma Allah taala bulala mo kala am fawni ambaw ameta nan kala likani lalika nanina ibnul qayyim ko amma ko adamade ika miriyanuma minu bila ika tafaulu positivité minu bila eleta mado be feka e mado ka positivité modo be feka kodoke okuko ame feka société de job ame feka bara doke ame feka entreprise doke ele kana mogo ka hakili nata nyuma min keto bolo ko ke ko la beni tena c'est la réussite là ça tena c'est la tala nya fesa depuis la mo chama kan nyona ke en fait au tama nya fe mais frère mo minu ka ke tumado alama ben olu le bolo ali jamakuru ni bado me feka réunion do ke ka nyona je ke ka la ka foli do ke be do ka meche nete do la ni na de mona anyona chama ke la matanya fe e anyona min kela na matanya fe bi aw ye génération couraye muna awte aw fanga ni hakilna taw fara nyonka kase ko bado kela ni ne yato fara fun torola ali tubabula antorola santan samu antemeni on avait même pas de mosquée folom maminu nanaya oyo oyere di bara de ma na fara la nyonka anya misiri ni che amana islama ya le anana bara le kaya no ele do beta misiri la juma long kiti kalimanya la kura ya kutuba min photo a photo arabu kanela. Le monsieur, il est arabe. Il va parler arabe, c'est tout à fait normal. Et les banques qui sont misiri kelon là, arabe nous te kambara falo kam misiri l'arabe kan ko mais mbalmache. E bana le misiri komao. E ni autu fara la nyon kan comme lu fana tu fara la nyon kan ka sininya silima place la mawye. O de misiri ko e. Mais beya ke kola bosini ko e. Chama na okama, amana okama. Fosi mato folo mo munu nanaya. Oye sisa mautoro o bana kaljo o joyoro sinon farafi mina tubabula ibe do tubabula jamana ibe do asoso la ka arabu siginin toy ka turki siginin toy sikatala moskebe olulala oyerela mais antu malanyerela ibe farafin la sigi koko anya miria de nyoma kele mi siginin to réunion na che nintena talanya fede fo anye ninkeni déjà lui-même il est négatif même déjà ale yara miriamay e bi kololoj mamanka e ni do ma woleli ke imam Diané ndo me France me fo na mandrasa la Belgique o be se kala todi o be se nana ke me vangasu na watula anya ma folo bunu talay nunu tungi sebedo wallahi antunte kololo foyi mais beslana on est tellement négatif on ne croit même pas nous-mêmes on se dit que ça va même pas aller et farafin misiri sura yere tubabula subhanallah et ante slama de ou bien on taille doron ka mau suivi slama yala
anw ni arabuw bɛ sa cogo kelen de la an bɛ ma ɲininka kiti kelen de la k'a mɛn ko ne den dusukun ɲiginna kutuba lamɛn na kuma min bɛ fɔ la k'a mɛn le silama le nous venons à la mosquée mais l'imam il a parlé sur un sujet très important. Imam il a parlé sur le ramadan. Imam il a parlé sur Sungaro Makono. Imam il a parlé après le Sungaro. Imam il a parlé sur les 4 mois sacrés. Mais moi je ne comprends pas. Les 4 mois sacrés en islam, il faut qu'on en profite. Il faut profiter de ces 4 mois sacrés. Je suis à la mosquée, Imam il est en train de parler de l'importance des 4 mois sacrés. Je ne comprends pas. Comment je peux profiter de ça? Pourquoi? Parce que nous les Africains, ceux qui sont venus ici bien avant la nouvelle génération, ils ont été négatifs au mot sebedo ama, au ko sebedo kokelem pemima, au de donyi, au de mambayaye, au de tunka toka artisu wele farafina son. Arabu be artisu wele la kanake. Mais aminu yo sebedo dina barama yo sebedo de. Amake komi an doro nebe artisu invité la kana. Non, arabu do be olu fana ko yera to dunya bolo, mais minu ye sebe slata, olu ye misiriko le bamba folo. Bi moi et toi, nous sommes fiers de prier dans ces mosquées-là. Ils se sont sacrifiés pour nous. Ils ne se sont pas sacrifiés seulement pour les Arabes. Ils se sont sacrifiés pour l'islam. Ils se sont sacrifiés pour cette nouvelle génération. Ils se sont sacrifiés. Même si je viens à la mosquée, je ne comprends pas arabe, mais je suis musulman. Mais on t'a battu négatif. Ni jama benana koko damna. Ibe auneye atena bena. Ce mot-là, farafin kagankani annulé le kabaka vocabulaire là. Ame wati minabi, farafon kaganka misirisan damna. Ame wati minabi, farafon ye misiri louye ere, ame wari le do ala karo. Enfana ya ke antaye pour que ni ante domi andon fana na anafabo. Ibe bo mi louye. Ne bontiki makopla ala ka bona ba kekene made. Mais ni bon y est taillé. Aïe. A-t-il là-bas? Il est taillé. Il donne maintenant mandarasa ke akono. Obo kas la mayab don. Obe huruful ijaya ou kala. Obe alphabet kala. Kase kurana kalana. Au fana mese kala almamiye sini. On a un frère en Allah qui est africain. Une fierté pour l'Afrique. Si ma mémoire est bonne, on a un frère Peul qui est imam dans une ville en France. Masha'Allah. Une grande mosquée. Oui, ça c'est une fierté. Il a cru d'abord en lui-même. Ses parents l'ont poussé. Il savait que ce petit... Andendjani abese kake mabai. Bi, niya yebi farafindo kutuba juma misuru la. Farafindo meseli lo la bi kutuba la misiru la bi. Mais parce que farafon la lo yere la. Ni le mali yere la. Bese choko di kalo arabu nya fe misiri la kibe kumana. Mouna parce que slamaya nana le ka barrière mimboy. On peut faire des sermons en arabe, on peut faire des sermons en anglais, on peut faire des sermons en français, on peut aussi parler de Allah subhanahu wa ta'ala. On peut montrer que nous aussi, nous sommes des Africains, nous ne sommes pas des suiveurs, nous sommes là aussi, comme eux aussi. C'est ça on dit l'islam. Mais complexibe anna. Anyere laninte anyere la. Anyere laninte anyere la. Anyere laninte anyere la. Subhanallah. Ni farafi me fait ka konyuma do sindi, farafu mena doro nintena bena. Anye fara ni miria chedugu talila. Anye fara ni miria te. Follow génération minu kona ya sambu wa sambi saba. Sambi loru temeni. Olu chaman tumeni miria leta. Komplesi bola. Ebe komplesi chodi adama denye. Arabu demi men la selika la ye kalange université mina. Fana ye kalango université lela. Ayere chaman ayere aude tumeke les 5 les 10 premiers classes ou kono. Mais alhamdulillah. Denye kalamike oyo nyona leke eye diplôme mta yo nyona leta no yena jamana kele oye kema baye o kamisirela tesekala mabaye o kamisirela niye mu complexe ka kalanku a etaye munye doro be se kala almamiye ka jamana le la farafina tesekala almamiye dunya yorogbere non mbalma cha alete wi ay alete wi non adamaden kana na miria juguta miria nyuma minu tato jama bolo ele ye negatifu le wati be jama ka miria la chanintena benasa awye nkoto ma chama ne ki toninga mais c'est pas vrai. Faut d'abord croire ye la yere la folo adama de ya donc afo ni jama farala nyonka ala be sabatini baraka do ala madama ni dusukun kaseni islamaw ni ka turku ka misiru ye ebe masadi alama
ni ka turkiw ka misiriw ye bɛ masaya di ala ma anw bɛ taa olu de ka saliw ye o ka misiri yɛrɛ kɛnɛgbɛ dɔrɔn an bɛ n'an ka activités k'a kɔnɔ faut qu'olu dalile c'est des musulmans ils vont pas refuser. Ah mon frère en Allah s'il vous plaît nous sommes des musulmans aussi comme vous, vraiment on a besoin d'une salle, on a une cérémonie, on a une conférence. Ils vont te dire mais il n'y a pas de problème, la mosquée c'est pour tous les musulmans. Subhanallah, o dusukun kañ o sɔnna k'a dayɛlɛ an ye o lala o yɛrɛ la i bɛ t'o ka yɔrɔw lajɛ o tun b'a ta waati min o tun ma tɛmɛ mɔgɔ 10 mɔgɔ 20 kan mais union fait la force, soyons positifs. An y'a dɔn an bɛna jama jama fondé tunkan na a kɛla balimaya jama de ye wa a kɛla silamɛya jama de ye wa a kɛla association an ye l'an yɛrɛ la bi o association lalo yɛrɛ la bi o bɛ sela bi ka mandarasasow jɔ bi farafina alhamdulillah, o bɛ sela bi ka misiriw jɔ farafina alhamdulillah, o bɛ sela bi ka orphelinats ta ka orphelins dɛmɛ, o bɛ sela bi ka forages kɛ ka kɔlɔnw sigi mun na o lalo yɛrɛ la fɔlɔ mɔgɔw banna o le ma aw ka kɔlɔn minnu sigi aw ka yatimaden minnu ta wallahi aw ka dusukun seniyaya ni aw dala aw yɛrɛ la a y'a kɛ ala kosɔn a farala ɲɔgɔn kan ala ye bɔda di aw ma silama ka kan ka nin miiriya ɲɔgɔnna le ta kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛ la donc a naaninan o de ye adamaden ka na miiriya jugu ta jama ka miiriya ɲuman labɛn n'u ye k'a fɔ k'a tɛna bɛnna a loruna o de ye an ka conseil laban ye a loruna i kana na i ka journée tiɲɛ kunu filɛli la o kɔrɔ ye di tu as une très belle journée, tu as commencé une belle journée, ça va tout d'un coup comme ça e bɛ sin ka miiri ka kunu ma ka i yɛrɛ fari faga la min tɛmɛna o bara tɛmɛ julumu yafa ɲini ala fɛ ɲɛfɛtaga ɲini alaw taala dali a ye yafa i ma ɲɛfɛtaga ɲini mais n'i le miirila waati waati ka kunu ma i b'i ka journée tiɲɛ i b'i ka ɲɛnamaya tiɲɛ ala la nin tɛ ko ye maa ka kan ka ko min ta o kosɔn n bɛ to y'an ka ladilikan belebele dɔ di an ka sheku an ka karamɔgɔ ibnul qayyim ka kumakan na arrêtons de dire si je savais là nafa foyi t'a la souvent i ka si je me mariais pas avec lui-même là je n'allais pas être pauvre, si je partais là-bas j'allais être riche. On aime tellement si ni ntuma furama ne tun bɛ kɛ tan ne peut-être waribatigi dɔ tun bɛ na furu ni ne tun t'a la yan fɛ n tun bɛ kɛ nin ye mais n ma sɔn t'a la fara nin kuma sugu fɔ la waati dɔw la ko dɔw dɔgɔnin bɛ adamaden ka ko la ala de b'a dɔn ko min bɛ adamaden makɔnɔna o la waati dɔw la adamaden bɛ bɔ ko dɔ kama a ko bɛ taa yɛlɛma k'a kɛ ko dɔ ye i y'o bɛɛ di Alahu Taala ma maa dɔw tun bɛ Amérique le sɛgɛrɛ la maa dɔw tun bɛ fɛ ka taa Angleterre olu tɛmɛtɔ tubabula yɔrɔ dɔ la sigi k'o minɛ ye polisiw y'o minɛ aéroport la ja Alahu Taala kitila k'a fɔ ko ayi e tɛna kɛ Belgique sigila ye walama e tɛna kɛla Faransi sigila ye e tɛna kɛla Allemagne sigila ye walama e tɛna kɛ Espagne sigila ye tuma dɔ e sigitɔ nin jamana de la k'a sɔrɔ e bɛ bɔla ni miiriya gbɛrɛ le ye k'a sɔrɔ ala b'a dɔn min ye hɛrɛ ye e ma est-ce que aw b'a dɔn k'a fɔ Baduru bataille fɔlɔ min kɛla silamɛw ni kafiru ni ɲɔgɔn cɛ Madina sigi san 2nan sunkalo fɔlɔ silamɛw tun ma bɔ kɛlɛ kama ka taa Baduru kɛnɛ kan dɛ subhanallah silama 313 min bɔla an bɔla le ka to ka marchandise bali k'a mina parce que o ye an gbɛn ka bɔ Maka o y'an ka fɛnw bloqué o y'an ka magasinw ta o y'an denw dɔw bloqué o y'an muso dɔw bloqué o y'an ka jago fɛnw bloqué donc silamɛw bɔla le ka taa kafiruw ka jago mina k'o ka marchandise ta nin lamɛn kosɛbɛ dɛ Abu Sufiyana o le tun bɛ kafiruw ka jago ɲɛfɛ a don o ka marchandise ɲɛfɛ a don a tulo y'a mɛn a kibaru la
a fɔla ye ko silamaw bɔla Madina kɔnɔ ko natɔ a kunbɛ yɔrɔ ani ɲɔgɔmɛ waa yirika min bɛ ɲɔgɔn kɔ n'o fani bɛ doni na ko silamaw natɔ kana nin mina nin lamɛn kosɛbɛ dɛ Abu Sufyana a tun ka nin sila lɔn kosɛbɛ a ye mun kɛ a ye ci bila ka taa fɔ Makakaw ye ko silamaw Muhamadu n'a ka jamaw sallallahu alaihi wasallam k'o bɛ fɛ ka na ben o kan k'o ka jagaw n'o ka marchandisiw n'o ka sumanw n'o ka fɛnw na Makakaw tolo dola la a banna a ko di a y'a fɔ Makakaw ye ko mais ale Abu Sufyana ka fɛɛrɛ sɔrɔ a ye hakilinata sɔrɔ a ye plan sɔrɔ a ye sila changer a ye sila dévier parce que sila min do ka bɔ ye ka taa Maka i bɛ tɛmɛ Madina fanfɛlaw de la donc komi ale tun bɛ nin sila dɔn silamaw bɛ nana sila min fɛ ale Abu Sufyana ka silaw éviter ka silaw bila ka sila wɛrɛ ta k'a fɔ kafiruw ye Maka aw kana silan aw kana sika ne ni aw ka jagodoni ne ni aw ka marchandisiw an bɛna kisi foyi tɛ an na ka d'a kan o tɛ n'an sɔrɔ la an yɛrɛ kana kɛlɛ kɛ Maka kafiruw tolo dola la histoire jan de mais n mako bɛ partie dɔw de la Maka kafiruw ko Abu Jahalu tolo dola la o ko di an tɛ kɛlɛ dabila bi an tɛ kɛlɛ dabila sini hali n'an ka jagow sauver la ka bɔ silamaw ka minɛli ma an t'o to yen an yɛrɛ ni b'o kan ka kɔrɔ kuma tɛ ko nin fɔla silamaw bɔla an ma bɔ kɛlɛ bolo ma nin lamɛn kosɛbɛ dɛ mais yɛlɛmani donna kow la yɛlɛmani ɲuman donna la a tola kɛlɛ ma anw do tun ma bɔ ni kɛlɛ miiriya ye n'a tola kɛlɛ ma Muhamadu do ma kɛlɛ ko fɔ anw ye sallallahu alaihi wasallam anw caman bɛ tuma dɔn anw ma deli kɛlɛ la est-ce que anw t'an kɔsegi wa question nous sommes sortis pourquoi pour al-ir ɲɔgɔmɛ n'a kɔfa dɔnni on est sorti pour ça hein? On n'est pas sorti pour une bataille mais comme il y a eu changement qu'est-ce qu'on va faire il faut résister an ye to yan wa an y'o kɔnɔ wa wala maa ni mun kɛli ka kan le prophète sallallahu alaihi wa sallam il est là nin ko bɛna kɛ di kafiru do natɔ a bɛ fɔ nin ne ma ko adamaden tɛ ko dogoni lɔ wallahi adamaden tɛ ko dogoni lɔ mun kɛla a laban kɛla mun ye sahabaw diɲɛna ala kɛra sallallahu alaihi wa sallam y'a fɔ cogo min i bɛna anw bila yɔrɔ min anw bɛ to yen o diɲɛna o k'o ni di o ka ala ta o ye limaniya ta ko nin kɛlɛ ni alaw taala sɔnna fosi t'a to n'o b'o kɔsegi kuma lasurunya bolo ma baduru kɛlɛ éclaté la alaw taala ka jɔncɛba Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jani kɛlɛ nin ye damina a ye kafiru ka force ye a y'o ka kɛlɛkɛfɛnw ye o labɛnni bɛ labɛnni yɛrɛ le la k'a sɔrɔ anw tun labɛnni tɛ ba kɛ a ye alaw taala dali a ye duwawu kɛ alaw taala bɛna a ka ciden lawasa kɛlɛ nin damina min kɛla ala ye mɛlɛkaw de ci mɛlɛkaw ye na ka na dɛmɛni kɛ mɛlɛkaw waayirikaw de nana mɛlɛkaw nana ka silamaw dɛmɛ ka kafuru basi ka kafuru ben nin kɛlɛ kɛla kumasuluba ye kafuru ka maabaw caman lala Abu Jahali bena nin kɛlɛ de la kɛlɛ banna a kɛla lasawali ye a kɛla kɔrɔtaba ye silamaw ma kisa nin fɔla n bolo mun na nin yɔrɔnin lamɛn dɛ n mako bɛ parti min na n sela a ma kɛlɛ nin bannen kɔ ko mɔgɔ mɔgɔ sabatila baduru kɛlɛ kɛnɛ kan silamaw la a lamɛn kosɛbɛ dɛ mɔgɔ 313 min sala kɛnɛ kan wa min ma sa kɛnɛ kan wa min jogila kɛnɛ kan wa min ma jogiya kɛnɛ kan wa kɛlɛ diyala na o ye tiɲɛ ye mais ko ala yafala o bɛɛ ma est-ce qu'il savait olu tun bɛ bɔ don min k'o bɛ taa marchandise minɛ yɔrɔ
est-ce que tu m'as donc à fo ko julumu yafa bo ma kono na Allah taala yoro julumu yafa mi yafa li kelo mo kanyana ma yakko bela ko be do arjina kono subhanallah o tuntado mais oni limanya de bola o ko yere di alama o ko akoto alabolo mais konya ni laba résultat du ma soro la ja kodo be ita don ko laba me chogomi jani kodo be kima julumu yafa ni kodo be kima muso do be furu kono o chawboro toro o chawboro sege o lu sabarla ka furu na oni Allah taala chamalala tuma do ni furu ma sabarli ko nyuma ka sabari ka furu na ja tuma do o lu ka julumu yafa benina male ko si je savais nin tungalo kasoro ni tungalo nin cho o boloka o dabla toroya mi me e kan tuma do o ye julumu yafa e ema nene adamaden ka kolona fili wati dobe ko dobe ti salona o ko so lonin kala o yara ko ni be duwa ki yere akala war harjiga ko lewa akala furu ko lewa nyefa furu muso dobe akadinye che dobe akadinye ko ni manya duwa ke ko haramuntada ibe se ka tigita toma ala me duwa ke ala manin kala furu muso ala me duwa ke ala manin kala furu che lonin kala ko aduwa focho nyuma ye munye ele kana ikaswa di alama swa nyininga ala fe ala mi dali ye furu chanyuma latige neyi wala ma mo fla mo sababoli ko istikara bonda kono bashi tala ebe se duwa kela ka ala taala dali chemi men koni karamasara ala ne ka here ka ke min kununu chema yo latige parce que fe no be wati do la kadi eye mais wallahi tuma do ka here fo itala fendo fana me o mandiye here babo ko o kola eye me ta kalama nonu ye hakilla juye kaliman yako madi ambela ka funma Allah taala bulu ala mokela lalili kamin dila anka shayku bulu ibnul qayyim bulu al-jawzi ka neni aw kloke klok nanduye amena allalili kan loru fosi senteria bulu ma ako ama ko adamaden kana kasawa kumbe ni joro nan ko wi isawani me ikana na joro ko ke ki kasawa chen o lalili kan folo lalili kan fulana ikana na I hakili sege ka fo alala ko nin tese bena il faut pas être négatif et le ko nin fait ko fo tese bena ikana ke o masuyi lalili kan sabana ikini kan nyefe tarake ika sabati ke ika succès ke ko kumbeni marasa yede ala ikayra bakiye o kayra kana ijada ka iyada fibini yere ye tieni slaka alla lili kan nanina ijilaja mauka miria nyuma minu tato bolo ele kana mauka miria kumbeni jugumanye ka fokwa tena benasa alla dili kan duruna adamaden kana na ka bi akana ka bi ke ni kunu fleliye ka bi lonchien ama kunu min temena obarateme julumu ya fanyine Allah taala fe page kura daele dossier kura daele ni Allah taala sona sabati bi Allah taala bulu kadima ama Allah taala dalil man yakuma ko di ama Allah taala bulu ala mokela juma chama me Allah taala bulu ko di ama ala mokela juma chama me Allah taala bulu ka juma sedika addu angarji wala ala mokela bato nabe kaka ke ambulu ka Allah taala die anga bato ma ala mokela ame Allah taala dali ko la nate ke ama julumu ko ka ala die ka ya fama ala mokela an fotaw ani anketaw ni defo munu yela la ka ala die ka ala ya fa ama ala mokela tawhidu mini Allah taala be arjine di adama de maka fareka batoka ame Allah taala dali ala kelenya ka asabati an sono men andu sukuna anke walula ala mokela koko be ke sababu ye ka flanka fu alama afitini na bomba ame mindo ante mindo ali kuma yera bonda kono flanka fu ya minu be ke adama do bolo fota yera la ka ensenya ka boni be ma Allah taala bolo ala mokela anka bato kam na ala bolo ala mokela dina famyalu ko nyuma ko di ambe ma ala mokela shetana ka mabo ambe la ala mokela shetana mauka anni o nya ka bonyo na ala mokela sayabe se amadomi ko ke ka sorani Allah taala kadi ala mokela kuma kan naso herma de la ilaha illa Allah sayawati ka ala die ka annen kuluka annen karaba ni kuma foli wati la Allah taala bulala mokela rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.